কত পুরনো আর প্রাচীন তোমার মুখটা। ভয় হয় যদি আজ সকালের মতো আর কোনোদিন চিনতে না পারি তোমাকে, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলি আমার ভীষণ চেনা মানুষটার গন্ধ। আমার চেষ্টা আর কোনোদিন ছোবে না তোমায়, নিশ্চিন্তে থাকো। শুধু তোমায় নিয়ে ভাববো অবিরত। তোমার মনের মৃত্যুর বয়স কত? ম্যানচেস্টার। এখন আমি নির্বুক, সব ফ্ল্যাট। আমি আর ও একা, ওর বাবা মা আরেকটা ঘরে, আমি ওর ঘরে বসে আছি। ওর গিফটগুলো যা যা দিয়েছে সেগুলো খুলছি, দেখছি। তো কথা বলতে বলতে হঠাৎ উই গট ভেরি ইন্টিমেট। হ্যাঁ, মনে আছে আমি একটা কি পরেছিলাম যেন, একটা বোধহয় শার্ট পরেছিলাম। শার্ট সামনে বাটনসগুলো ছিল। সো সাডেনলি উই গট ভেরি কোজি। ও হঠাৎ আমার আস্তে আস্তে আমার শার্টের একটা একটা করে বাটন খুলতে শুরু করলো। ওয়াজ ভেরি এম্বারেসড। আমি সময় বলছি না না প্লিজ না, প্লিজ না না। সো বাট উই কুডন্ট কন্ট্রোল আওয়ারসেলফ। তখন 16 বছর বয়স আমার। হ্যাঁ, তো আস্তে আস্তে আর ওর ঘরটা অসাধারণ সুন্দর দেখতে ছিল। নরম বিছানা, চারিদিকে ভারী ভারী পর্দা, রুমে এসি, মানে ইট ওয়াজ আ পারফেক্ট প্লেস টু মেক আউট। অ্যান্ড উই ডিড মেক আউট। এত সুন্দর বিছানায় আমরা থাকতে পারলাম না। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, है ना। हमेशा सच ही बोलता हूँ। ये भी सच है, मैं किसी लड़की से मिला नहीं आज तक। বিশুদ্ধ ঢপবাজি। এরকম কিচ্ছু হয়নি, ননসেন্স। এগুলো আমি মিলস এন্ড বুনসে পড়েছি প্রচুর, আর এগুলো পড়ে পড়ে প্রচুর আমি হিট খেতাম। হ্যাঁ, মনে হতো যে তাহলে তো আমার বয়ফ্রেন্ড এরকম এরকম আবার মানে এক একটা করে আমার বার্থডে যেত, আর আমি ভাবতাম কবে কবে হবে, মানে হাউ লং শুড আই ক্যারি মাই ভার্জিনিটি উইথ মি। তো এরকম কিছু হয়নি, কিন্তু মাই ফার্স্ট ফাক ওয়াজ মেবি ইট ওয়াজ আ কম্প্রোমাইজ আই ফিল। फर्स्ट लव फर्स्ट लव पता नहीं, लेकिन जो भी मुझे फर्स्ट मेमोरी जो है, शायद उससे पहले भी मुझे लगता था कि ऐसे ही लव एट फर्स्ट साइट है, तो बहुत बार लगा वो। लेकिन फर्स्ट टाइम जिसको मैंने फिर, ऐसे तो मैं बहुत लड़कियों को देखता था और लगता था कि मुझे इनसे प्यार हो गया, लेकिन सेकंड डे उनको भूल जाता था। लेकिन एक लड़की एक दिन मिली, उसके पीछे 3 साल भागा लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो तब मुझे लगा शायद डेफिनेटली वो मेरा फर्स्ट लव था। हमारे यहाँ नेबर से उनकी शादी थी, तो हम वहाँ पे इनवाइटेड थे। वहाँ पे एक लड़की दिखी जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत प्यारी लगी वो। फिर
I am very choosy about whom I'm sleeping with. I wanted a rich guy, basically. That man was quite older to me when maybe I was 21 and he was 41 or 42. আমার বড় লোক মানে বয়সে বড় লোকজন বাবার বয়সী লোকজন দেখলে আমার ভালো লাগে, সো সেটাই আমার হয়েছিল, আমার খুবই ভালো লেগেছিল। কিন্তু that guy was very interesting. He was like, suddenly he came up with a dialogue saying ki, I know I'm pushing you too much to have sex with me, but I can't help it. I'm a man at the end of the day, and you are very attractive. আমার বেশ ভয় লাগতো যে নিজের শরীরটাকে কার হাতে ছেড়ে দেবো, কার উপর ছেড়ে দেবো, সে আমাকে কি করে ট্রিট করবে, কিভাবে ট্রিট করবে, whether he would be very rough with me or he would be very caring, God knows. But I felt that this guy has a human quality within himself. वो बुरके में थी, फिर वो बोली मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। मैं बोला हाँ तुमने नहीं देखा है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ वैसे 1 साल पहले। बोले 1 साल पहले, उसे भी फिर याद नहीं था, लेकिन एक्चुअली उसने मुझे कभी देखा भी नहीं था, या हो भी सकता है देखा भी होगा लेकिन उसे याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, शायद देखा नहीं होगा। फिर मैंने उसे बोला ठीक है, मुझे नहीं पता है कि तुम वही लड़की हो या और कोई, बस मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि तुम वही लड़की हो, क्या तुम्हें अपना ये हटाओगे ये पर्दा। वो बोली नहीं नहीं मैं तो वही लड़की हूँ जो जिसका तुम बोल रहे हो, हाँ मैं ही वहाँ पे शादी पे थी, मैं ही वो लड़की हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हटाऊँगी। मैंने बोला प्लीज़ एक बार मैं देखूँगा। वो बोली नहीं, 2 ये थे उसके सामने, 2 नेट्स थी, तो उसने बोला एक नेट हटाऊँगी, तो मैं बोला नहीं फिर फ़ायदा नहीं है, 1 नेट हटाओगी तो मुझे नहीं देखना है तब। আমাদের একটা জায়গা দরকার ছিল খুব শোবার ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আওয়ার রিলেশনশিপ ওয়াজ বেসড অন লাস্ট, কামনা, কাম। আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং অফ আ রিলেশনশিপ, ইউনো। সবাই বলে যে ভীষণ প্রেম করি, কিন্তু প্রেমটা আসে কোথা থেকে? সেটা তো শরীর থেকেই আসে, তাই না? किसी एक फॉर्म पे उसने एक फ़ोटोग्राफ लगाया था, बहुत मेहनत के बाद मेरे एक फ्रेंड ने वो फॉर्म उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ दिया मुझे। वो भी उसने पता नहीं कैसे कहाँ से किसी जगह से फॉर्म से निकाला, फिर उसने वो फ़ोटोग्राफ मुझे दिया। फिर मैं कुछ दिनों बाद उसको मैं वो फ़ोटोग्राफ फिर उसकी पोर्ट्रेट बनाया मैं खुद उसी फ़ोटोग्राफ से। तो फिर मैंने उससे वो दिखाया, वो बहुत हैरान हो गई। वो बोली ये कहाँ से मिला मैम, ये तो मैंने तो तुम्हें कभी फ़ोटोग्राफ दिया नहीं, या ये फ़ोटो कहाँ से मिली तुम्हें? लेकिन फिर भी उसके बाद फिर मिली नहीं, उसने कभी माना नहीं। एक्चुअली वो तब उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। আমি মনে হয় একটা দিকে সব পুরোটা দেখতে পাই যে কি সম্পর্কটা কোথা থেকে শুরু করেছি আবার কোথায় শেষ হতে যাচ্ছে, কিন্তু এই শেষটা এত প্র্যাকটিক্যাল, এত যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি দ্যাট সামটাইমস। মানে আমি জানি হয়তো, কারণ সব কিছু তো একটা এক্সপায়ারি ডেট আছে না, হয়তো সম্পর্কটা একটা সময় শেষ হয়ে যাবে, বাট ইটস ভেরি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ হিম, হি ইজ মাই অনলি ফ্রেন্ড, মাই লাভার, মাই ফাদার, মাই এভরিথিং। সো ইফ আমরা যদি একসঙ্গে প্রেম না করি তারপরে কি হবে? whether I'll definitely live a life of my own, but I don't know, that's a big confusion in my life. সব কিছুতে একটা জায়গায় এসে আমাকে আটকে যায়, প্রচুর প্রেম আর কি। खूबसूरती मैटर्स, लेकिन उससे अच्छा है कि ज़्यादा मैटर करता है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमैनिटी हो उसमें। खूबसूरत तो फिर कोई भी दिखता है, अगर एक कनेक्शन उससे अच्छा हो, या अच्छा फ्रेंड हो, या दिल का जिसे बोलते हैं दिल का कनेक्शन, उसके बाद तो हर कोई अच्छा ही लगता है।
मतलब खूबसूरत ही लगता है। मैं भी कोई मुझे खूबसूरत लगे, दूसरे को बदसूरत लगे तो। चाचा यस बून छना यथ कोता टाइम गोमतन 3 वरी ये गॉड क्या ओस ये क्या ओस गॉड यथ हसा ये अकै बून हसा ये बस अकै बून हाँ कपर सह कम साइड सह सड़क रुका हाँ क्या लोन नहीं मैंने लगभग छपर सारे मकान हो के होर उस लगभग यम छंबान और पापियो मुथा पापियो कार चो लोन किन का इस क्या करा अच्छा अच्छा আমি 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 আকাশের জীব, আমি আমি আকাশের জন্তু। আমার উঠতে খুব ভালো লাগে। আমি যখন স্বপ্ন দেখি না, আমি তখন প্রত্যেকটা স্বপ্নে দেখি যে জল, আর সেই জলের ওপরে আমি উঠছি, যেন আমি একটা সিগাল। আমার উঠতে খুব ভালো লাগে। আমার যদি দুটো ডানা থাকতো তাহলে আমি উঠতে পারতাম। আমি যখন ট্রাভেল করি না, ওই ওই উইন্ডো সিটটার জন্য ভীষণ মারপিট করি। ওই যে ওইটুকু সময় ওই ওই মেঘের মধ্যে থেকে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, ইটস সো ট্রান্সপারেন্ট। আমার পেডিগ্রি জানতে গেলে আমার রুট নেই। অ্যাক্সিডেন্টলি, ফরচুনেটলি, আনফরচুনেটলি হোক আমি জন্মেছি। আমার তো এক এক সময় মনে হয় যে আমি আদৌ মানুষ কিনে সন্দেহ হয়। যখন আমি শুটিংয়ে যাই, তখন আমি এত রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক, আমি তাদের দেখি, তাদের কি মানে আই ডোন্ট ফিল এনি ইন্টারেস্ট কি তাদের রুট কি, তারা কে, তার বাবা মা কি ছিল, সে কোথা থেকে আসলো, সে কি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ নাকি সে ছোট লোকের ঘরে জন্মেছে, হু মাই মাই টু নো। আমি আমার তো দুটো পদবি, ঋতুপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণা রায়, আমি কোনটা বলবো? এই দোনামোনাটা তো চিরকালই, আইডেন্টিটি ক্রাইসিসটা চিরকালই আমার ছিল। এই গ্র্যাভিটেশন, এই গ্র্যাভিটেশনাল পুল, এই যে আপেলটা গাছ থেকে নিচেই পড়লো, কি দরকার ছিল পড়ার? ওপরে সাই করে উঠে যেতে পারতো। আমার আমার মাটির সাথে আমার আঁকড়ে থাকতে, আমি একটা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। আমি ভীষণ রেস্টলেস। আমার I'm very restless. I need to shift. I need to move. तकरीबन 2 साल हुए, 2 साल से ज़्यादा ही हुआ, अभी तक नहीं मिल रहा पासपोर्ट। रीज़न रीज़न बोल रहे हैं एक्चुअली, मेरे पापा को एक टाइम पकड़ के लिए थे यूपी पुलिस ने ऐसे, और उन पे चार्ज लगाए थे कि ये ISI एजेंट है और फॉरेनर है, ही इज़ नॉट एन इंडियन, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने यहाँ पे उनके ऑफिस में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वहाँ पे आके वेरिफिकेशन भी की
यूपी पुलिस ने। फिर यहाँ से ये पता चलने के बाद भी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गेजेटेड ऑफिसर है, उसके बाद भी उसके अगेंस्ट ये चार्ज लगाए कि ही इज़ अ पाकिस्तानी एंड ही इज़ एन ISI एजेंट। लेकिन फिर अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। यस ना ये मस्जिद है ऐसा ही तथ कुल तुस कि ये किज तमें मशहूर वन के ये बने कुन तजिक ना वन गो बनावन मन तथे पे লাল মাটির সরানে লাল মাটির সরানে ও মনে রইল পড়ে যাব বনে আর নদীর পাশে নীল আকাশে एक तरफ पिन जाबर न तर तोर गोतरे हम तो नर चावल डबोरे सुतर माल त गोरे সেখানে হাওয়ায় পড়ে রইল পড়ে তোর চিঠি तोर मोरे से की दाल तो लोरे तोर मोती के लील तो मोलर जल झकी के झक मका तेल त बोरे बोरे লাল মাটির সরানে के लाल तिरी चु भाला रचा बोत मते गोते कैसा रत बोते हाय ला 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 এখন আমি যে নতুন জায়গায় যেখানে আমি শিফট করেছি, তো আমার বেডরুমটা বেশ বড়, তার জানলাগুলো বেশ বড় বড়। তো আমি জানলায় কোনো পর্দা রাখিনি, দুটো পর্দা লাগিয়েছে, খুব ফিনফিনে স্বচ্ছ। আর উল্টো দিকে প্রচুর বিল্ডিং আছে, তাতে প্রচুর লোকেরা থাকে, অফিস ফেরত অনেক লোকেরা তাদের দেখতে পাই, বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে পুরুষেরা। আমি কিন্তু আমার বেডরুমে বেশিরভাগ সময় আমি কিচ্ছু পরে থাকি না, এবং চারিদিকে উজ্জ্বল আলো ঘরের মধ্যে। আজ অবধি এখনো কোনো ফোন আসেনি বা কোনো উড়ো চিঠি আসেনি। তো এটাই তো রেভলিউশন, আবার কি। बिना कपड़ों के हेलो असी हेरकन त्रेमिस पोरस हाँ हाँ ना शायद चित्र প্রচুর ধরনের ছবি দেখি, আর আর বিভিন্ন জায়গা থেকে ছবিগুলো, আমাদের প্রচুর সোর্স আছে
যারা এইসব ফিল্মগুলো রাখে, অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় সেখানে যারা দেয় ফিল্মটা, যেরকম যে ফিল্মটা এনেছি সেটা লোকটা যায় না যে এই ফিল্মটা কি নিয়ে, আমাকে বললো, জাস্ট বললো যে এটা এটা নিন, এটা এটা দেখবেন। বললাম যে কি নামটা কি, বললো কি জানি, তাদের দেখুন না। মহিলাকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে আর সবাই কিরম সুন্দর বসে ক্যারাম খেলছে, হাসছে, কোনো রিয়াকশন নেই। এই তো সমাজ আমাদের। কি গুদরি লোকজন মেয়েরি, কি বলবে। উত্তেজিত তো সবাই হয়। আমার উত্তেজনাটার থেকে বেশি আমার একটা ভয় লেগেছিল যে আজকে যদি আমাকে ন্যাংটো করে জামা কাপড় খুলে নিয়ে আমাকে রাস্তা দিয়ে আমাকে দৌড় করানো হয়, কি হবে। লজ্জাটা হঠাৎ করে এরকম সবার সামনে এরকম বিক্রি হয়ে যায়, আমি জানি না সেটা এই মেয়েটা কি করে হ্যান্ডেল করেছে, বা আরও অনেকে আছে, এটা তো গ্রামে বা শহরেও হয় যে টর্চারের কেন্দ্রবিন্দু বা টার্গেটটা কিন্তু If I'm living this moment, then let me cry out and say, अगर फिरदौस पर रोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर फिरदौस पर रोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इंस्टीट्यूट में जाने के बाद मुझे एकदम से शौक लगा था, और मेरे लिए कल्चरल शौक था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा किसी लड़की को स्मोक करते हुए, तब तक देखा नहीं था मैंने। आई डोंट स्मोक बट माई फ्रेंड्स दे स्मोक, एंड उनके इसमें भी उनके मुंह से भी बहुत बदबू आती है जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, मेरे भी कुछ आते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। बॉम्बे में जाके पहले ही मुझे शौक सा लगा। फ्लैट लेते समय तो पहले ही जब ऑनर ने सुना कि कश्मीरी रहने वाला है, और तो थोड़ा डर सा गया था। फिर उसने बोला था नहीं, तो मेरे फ्रेंड्स ने उसे कन्विंस करके बताया कि नहीं, वो हमारे साथ ही पढ़ता था, नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, और उसके फादर भी गैजेटेड ऑफिसर है। तो तब जाके उसे फिर वो विलिंग हो गया मुझे वहाँ पे जगह देने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से अपने पापा की आई कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी भेजनी पड़ी। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने से बोला कि
हो सकता है वो लैंडलॉर्ड तुम्हें फ़ोन करे और पूछे राजा के बारे में, तुम उसे जानते हो या नहीं। तो वो मेरे लिए शौक था। उस लड़के ने बोला कि नहीं, मैं राजा की गारंटी नहीं दे दूँगा। तो ये सब मुझे तभी पता चला जब मैं मुंबई गया। तब बहुत बुरा लगा, मतलब जो जिन लोगों के साथ 3 साल बिताए, 3 साढ़े 3 साल बिताए, वो लोग अगर गारंटी नहीं दे सकते, वो लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं हम इसको नहीं जानते, तो फिर दूसरे लोग जिनको कभी देखा भी नहीं हो, वो लोग कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हाँ मतलब इसके कुछ लिंक्स नहीं है, इनोसेंट है। এগুলো মানে আমার কাছে এখনো সেগুলো আমি ভাবি, মানে সেগুলো সব তো মনে নেই, সেটা আমার ভীষণ মনে আছে। হ্যাঁ, আর আমি দেখছি আমার বাবা ছুটছে, একটা শীতকাল, একটা মেরুন রঙের একটা কার্ডিগান পরেছে, যেটা ছিঁড়ে গেছে। হ্যাঁ, আর প্রচুর ঘুষি টুসি খেয়েছে, মামাদের কাছ থেকে মুখ থেকে রক্ত টক্ত পড়ছে। ইট ওয়াজ সো ব্রুটাল, বিশ্বাস করো। হ্যাঁ, আমি না এখন আমি নিজেকে না ঠিক ওইটা থেকে দাঁড়িয়ে আলাদা করে আমি না নিজেকে দেখতে পাই আমি ঠিক কিরকমভাবে কাঁদছিলাম সেই সময়। দাদা হি ইজ ম্যারিড, হি ইজ ওয়ার্কিং ইন সিএসসি। হি ইজ অলসো, মানে দ্যাট ওয়ে হি ইজ অলসো ভেরি ডিস্টার্বড, খুব শেকি, হি ডাজন্ট ওপেন আপ মাচ। হ্যাঁ, দাদার সাথে আমার কোনো কোনো মানে এখন তো দেখি যে ভাই বোনেরা প্রচন্ড ফ্রি একে অপরের সাথে। কৌশিকের সাথে যখন সম্পর্কটা ছিল সেই সময় প্রচন্ড মারধর, মারতে মারতে বার করে দেওয়া বাড়ি থেকে, মানে চূড়ান্ত। সেগুলো যে কিভাবে এখন আমি ভাবি যে ফাক। शॉर्टकट Yet put the door somewhere. 3 किलोमीटर वाइनस तो था हालत असल में ठीक है, कितना खास में फर्क है क्या? 5 किलोमीटर कायदा माझ्या वर बघायचं मिळेल जे बस पे पडते लोकल फायरिंग किमान 5 जागा पुन्हा नफर के जा सोवर में बस होम सेल पान टेम्पाचे अच्छा वो प्रिवेंट पर एक में जंगल इसमें जाया याच होते सुने याच हो क्या होता है आर्मी में लेके तो बोर्ड आता टेलीफोन नंबर वगैरह हो ये सो अगर कोई साइज करूं इस नंबर पे हां मैं तो बीमा चाहिए तुम्हें बनाऊंगा পুরুষরা তো মহিলাদের থেকে বা নারীর থেকে শারীরিক থেকে প্রচণ্ড স্ট্রং, সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এখানে কে স্ট্রং আর কে উইক এই গল্পটা নয়। হ্যাঁ, আমি একটা মহিলাকে মারছি, বেদম পেটাচ্ছি, সেটার মধ্যে কোনো পুরুষত্ব নেই। সেটার মধ্যে সেই যে দুর্বল, হি ইজ ইনকেপেবল অফ ফাকিং সামথিং, দ্যাটস ওয়াই হি ইজ বিটিং হিজ ওয়াইফ অর হিজ গার্লফ্রেন্ড অর হিজ মাদার অর
5-6 महीना हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है कुछ। अब तो मैंने होप ही छोड़ दी, मुझे नहीं लगता कि पासपोर्ट मिलने वाला है मुझे, लेकिन कहीं भी तो किससे कहें। अभी मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनका जो डायरेक्टली रिलेटेड थे मिलिटेंसी से, जो खुद भी मिलिटेंट्स रहे थे, उनको इजीली पासपोर्ट मिला है और उनकी फैमिली को पासपोर्ट मिला है। उनको पासपोर्ट देने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनोसेंट्स है, हम जैसे लोगों को पासपोर्ट देने के लिए इन्हें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे कनेक्शंस नहीं है लोगों के साथ, हम हायर लेवल तक नहीं जा सकते हैं, किसी को अप्रोच नहीं कर सकते। हेलो, ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है, अभी रिनोवेशन चल रही है घर की। ये वाला पार्ट एक्सटेंड किया अभी। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कमरा मैं लूँ, क्योंकि इसमें अटैच बाथरूम है। अभी बोला नहीं, लेकिन बोलूँगा। ये अभी बहुत अच्छा कमरा बनने वाला और बड़ा भी है। ये हमारा छोटा सा वेजिटेबल गार्डन पीछे से। अभी पूरा कचरा भरा हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से। मैं भी यहाँ देख के हैरान हो गया, मैं काम पे आ गया। जब मैं गया था तब सब कुछ ठीक था, अभी मेरे आने के बाद ये सब हुआ। তখন তো মামার বাড়িতে থাকি, দিদার কাছে থাকি। হঠাৎ আমার মা আসলো, হ্যাঁ, হঠাৎ দেখছি মার পুরো শরীরটা মানে পা থেকে পুরো মাথা অবধি হলুদ। না, হলুদ কিরম করে হয় একটা মানুষ, রংটা সম্পূর্ণ হলুদ, স্ট্রেঞ্জ। বাবা নাকি পুরো মাংসের ঝোলটা, পুরো মাংসর প্রেসার কুকার শুদ্ধ মার গায়ে ঢেলে দিয়েছে। সেই অবস্থায় মা বাবার কাছ থেকে ট্যাক্সি করে আমার মামার বাড়িতে চলে এসছে। আই ওয়াজ শকড। আমার অদ্ভুত লাগলো যে আমি জানি না, আমার ভীষণ ये मेरी सिस्टर का रूम है, यहाँ भी कल ही पेंट किया। ये कलर मैंने सजेस्ट किया है। हमारे दादा दादी बैठते हैं दिन में, वो विंटर्स में यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी गर्मी रहती है, गिलास से तो सर्दी अंदर नहीं आती है, बस रोशनी सनलाइट आती है, तो ये विंटर्स में गर्म रहता है ये कमरा। আমি জানি না আমার বাবা কে, আমার বাবার লোকটা কেমন ছিল, আমি সব ভুলে গেছি। আমার যেগুলো মনে আছে সেগুলো খুব বিষাক্ত, ওগুলো আমি ভাবতেই চাই না। আমার বাচ্চারা কত বাবা মা থেকে কত কিছু, কত মানে আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে দেখেছি, তার বাবা থেকে কবিতার বই পড়িয়েছে, গান শুনিয়েছে। আমার জীবনে এসব কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। এগুলো খালি মার পিঠ, গালাগালি, কিস্তা কিস্তি এসব দেখেছি। গোলটু, I'm a loner and I have to জেঠু, cover that distance. আজকে একটা বয়ফ্রেন্ড থাকুক বা সে যদি পরবর্তী জায়গায় হাজবেন্ড হয়, সে যে আমার জীবনে একটা সাংঘাতিক সিকিউরিটি না, এখনো কৌশিক আমার জীবনে সিকিউরিটি না। হি ইজ ভেরি ইনসিকিউর অ্যাবাউট হিজ লাইফ, অ্যাবাউট হোয়াট হি ইজ গোয়িং টু ডু। সো আই এম অলসো ভেরি ইনসিকিউর অ্যাবাউট হিম। আমাদের সম্পর্ক সেটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কেন এত ইনসিকিউর হবে? I fucking want to marry you. I want to marry you. Please marry me. But now I realize that
that यहाँ के कल्चर से मतलब कश्मीरी लड़की और बाहर वाली लड़की में ज़मीन आसमान की फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। हाँ, कश्मीरी लड़की से ही शादी करूँगा क्योंकि वो यहाँ के कल्चर को समझेगी और फाइनली मेरे रूट्स तो मैं अपने रूट्स काटना नहीं चाहता हूँ यहाँ से, कश्मीर से। वो हमारी मॉस्क है यहाँ पे मोहल्ले की, हम प्रेयर्स के लिए वहीं पे जाते हैं उस मॉस्क में। वो मेरी बुआ है। অনেকের সময় মনে হয় যে আমার ছোটবেলাটা অন্যরকম হলে মনে হয় আমি একদম অন্যরকম হতাম। নেশা কাকে বলে এই ছবিটা করতে জানলাম। তো আই ওয়েন্ট ফর দ্য স্ক্রিন টেস্ট ফর দিস ফিল্ম অ্যান্ড আই স মাই ডিরেক্টর অ্যান্ড দেয়ার ফ্রেন্ডস স্মোকিং সামথিং। হ্যাঁ, তো এই যেরকম আমি বানাচ্ছি এখন এরকম বানাচ্ছে, খুব রান্না ফান্না করছে, চটকাচ্ছে খুব। ব্যাপারটা কি? তা আমি বললাম যে আই ওয়াজ ভেরি নাইভ। আমি ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি করছেন, এটা কি খাচ্ছেন? বললো গাঁজা। খাবি? ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওয়াই নট। খাওয়ার পর তো বেশ ভালো করে, বাট আই ওয়াজ ফিলিং এ বিট আনইজি। আমি তখন বুঝিনি যে আনইজিটা কি, গাঁজা খেলে আলাদা করে কি হয়। আমার মাথাও ঘোরেনি, আমি মাথা ঘুরে পড়েও যায়নি, আমি সাংঘাতিক হাইপারও হয়ে উঠিনি। আই ওয়াজ নর্মাল, বাট সামথিং ওয়াজ গোয়িং ইনসাইড মাই বডি উইচ আই ডিডন্ট নো what was that. Then I called up my director and I said that, see, I'm feeling very uneasy. I think I'm very horny. হ্যাঁ, তো কি করি বলো তো? তো আমার ডিরেক্টর বললো কি আশ্চর্য, আমার কাছে চলে আসবি তো। গ্রাস মেক্স মি হর্নি। So it's been 4 to 5 years that I'm smoking grass and I'm still horny. I can't stick to any particular thing for a long time, but this is like I'm sticking, I'm being faithful. This is a freedom আমার কাছে। জয় গুরু। শান্তি। कर्फ्यू शायद हम तो हाँ शायद उस कर्फ्यू मगर ये तो छानपुर थोड़ा ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्या तपर सही कर्फ्यू मगर अस ओनमुत कर्फ्यू पास अनो कर्फ्यू पास अनित युथी गई वत कर वारियान जायन तलाशी 5-6 जायन कर तलाशी बस बे मम्मी बे महाराज गाड़ मज महाराज तथ मज बाकी पाप बे जान बे ब्युल जनती तिम बाकियन नफरन सत बेकिस गाड़ मज ये बाकी सालर ये तिम तथ मज वन ये लास्ट तलाशी कर तम दस खतरनाक तौर बे शायद गम फायरिंग तम अत
मान सी ये यम साइड यम आर्मी कि शायद BSF तम फायरिंग करान तिमन सोद वुचान बुत कन तम तथ महाराज घाट पे फायरिंग करान तिमन इत पे जार पार करान मम्मी गण तिमन कित पे तम गण तिमन इत पे गूल दोपना कि हम बाराती हम पे क्यों फायरिंग कर रहे हो तिमो मोन तिमो रोबर चुप बैठो तो बेस ये पे दूर मान तो अस वो दूर पे वचान तथ सारी शीश वीश फुटमत वन पथ गई मम्मी या यम तिमन खुरन करान थप आर्मी वालन तम BSF वालन बराती महरन अन्य गसन अक्सर पे तिमो कह तो नीरू तुम द्राय पे नीरू कह वन करो कह द्राय पे द्राय खूद यमो फायरिंग कर तिमन वोन नेरो तिमो हाँ हाँ जाओ वन गए युथ गाड़ नश वत वसे वन बोन मगर तथ हमसाय तम सर किन तम दारो किन वुचान तिमो दोप अत मज वन नफर अड़ गाड़ मज नफर अड़ युथु गाड़ मज पे खत गाड़ मज वो अत वो सो बिलाल सब सू जनती तती तमस तती पेमुत तमस पत्किन तमिस यूत बोड़ गोद गोमुत ये कमरस नश गोल सत पत गए सुबह ये दफनोमुत तीस कालस अस वुच तम सह तम लास्टस सह तीस कालस दफनोमुत पे मातम त्रेन मतलब सह खुशी गई तब्दील मातमस मज फोर्थस पान तम तिमन दोहन वनकस बे सह मंग ओनमुत पाँचों बेनो चोरों बेनो पे मंग ओनमुत खान मोल वनकस सह गिंदान सत या माई डियर लाइफ ऐसे जान अजीज़ो जान तो जान को ही बोलते हैं और अजीज़ो मतलब डियर फिर वल्गूर करे हो पता नहीं उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं या इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। कभी लगता है गॉड बहुत क्रूअल है, लाइफ देके फिर जीने भी नहीं देता पूरी लाइफ। चाहे यहाँ पे कितना भी खून खराब हो या बॉम्ब ब्लास्ट हो, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अभी मेरे लिए ये नॉर्मल है ये लाइफ, और कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे यहाँ से जाने नहीं देता, और मुझे लगता है कि नहीं यहीं पे अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए कश्मीर में। तो ये सब चीज़ें तो होती ही रहती है, जीना मरना तो कहीं का भी। कभी कभी लगता है कि कश्मीरी होना पाप है, लेकिन कभी मैं प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ। लेकिन ऐसे टाइम पर लगता है कि नहीं, कश्मीरी होना आजकल के ज़माने में पाप है।
कश्मीर भी इंडिया में ही है। इंडिया में डाइवर्स कल्चर है, तो हर एक स्टेट के अपने कल्चर्स है। इवन हमारे JNK में भी तो इतने सारे कल्चर्स है। यहाँ पे कश्मीरी है, डोगरी है, लद्दाखी है। तो ये तो एक स्टेट में है, अभी पूरे इंडिया में तो और भी डिफरेंट कल्चर्स हैं। कल्चरल डिफरेंस तो होते ही है। কি নাম তোমার? আমার নাম বনি। আর আমার নাম হচ্ছে রি। তুমি কাশ্মীরে গেছো? হ্যাঁ। তুমি গেছো? কিরকম দেখতে কাশ্মীর? খুব ভালো। আর্মিন আছে, তারপরে রাজা আঙ্কেল আছে। রাজা আঙ্কেল? কাশ্মীরের রাজা? রাজা ছাড়া আর কি দেখেছো? বরফ দেখেছো? বুড়ো বুড়ো পাহাড়। বুড়ো বুড়ো পাহাড়? পাকা দাড়ি না কাঁচা দাড়ি? পাকা। বাবার মতো? হ্যাঁ। কাশ্মীরের লোকগুলো সবচেয়ে ভালো লেগেছে। কেন? কাশ্মীরের লোকগুলো আমার খুব ভালো পছন্দ হয়ে গেছে। পছন্দ হয়ে গেছে? বিয়ে করবি? তুই কাশ্মীরি ছেলেকে বিয়ে করবি? না। কেন? ও কত সুন্দর দেখতে, ফর্সা, লম্বা, ওদের কাছে বাদাম থাকে, খিদে পেলেই খেতে পারবো, চাইলে পরেই দেবে। বিয়ে করবি বল?